Joka aja cok ender pukul. Tahan pokong mik pun laki dapat ke mau riba deh. Jaga aja ya pala tak ning jaga aja ya toro aki. Begini dosa, begitu dosa. Di mana-mana orang taklah berat teti orkes lah. Berbeda kok. Siapa nyempit dia? Kaki mun tak apal jak nyempit dah. Misnade lalalaungku. Umur berapa dia? Hah? Belum belas. Toles dah 0823. Ngakopak. Apa saya kopak wi? Cuma nik binan benih karo orang nggak berdewat pasawat na, berdekok cukok na, entok kah? Apa? Ngibenakan lagi ini benih tak melarat kak tentu nih kak. Mun anang senangis sah, ibu ditambu sekali dia tengah berde sudah jadi. Anang takut nangis. Mun lagi kan berde ibu di dah jadi lagi nang tenang. Apa tangke kan melarat mun binan. King ngibenakan lagi nih. Dia mun selake, berde selake digunakan lagi nih. Berde coba berde selake digunakan lagi nih. Apa berde anja berde. Pakai atas anang deh. Tepuk tangan. Oh. Wadah. Reng laki muni pengajian gunakan akini ngak nikah ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama reng laki praten. Kemungkinan nomor 2 takut ke bini na. Bayang mbak mulai nak dekin. Kemungkinan nomor 3 beni anang tibi anang janda king yang penakin. Kan beda lagu nah. Bagaimana merayu janda sudah jaro. Timang anaknya oleh embuknya. Menimpian kak sepor teko bayam. Teko bayam mbak mulai tak langkong ke kaki teko nyekep todi kak. Penitia tak langkong todi ke laki mobil teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama unal a'izza, guru badan kaula juga guru pada anjunan utama ipon Semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Misbahul Munir, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Bunangkah Timur, beserta seluruh jajaran majelis keluarga, sangat beten kaula amul jaki, beten kaula ta'zimi. Terjukan saja para alim, para ulama, saya kesempatan mangken juga hadir. Ajunan Semulja Kiai Zayyadi, Ajunan Kiai Haji Abdullah Ali Rais, Ajunan Kiai Muhammad Hafiz Ali Rais, Ajunan Kiai Khairuddin, Ajunan Kiai Haji Habibi Badwi,
Dr. Tak Kalib ajunan Kiai Abdul Khaliq wa man indahum minal ulama, para guru, para kiai seampun alengki nyuun saporah. Dan kula tak bisa nyebut saja asma agung ajunan karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat dek saja para guru, para kiai seampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, utamaipun Kepala Desa Sangker beserta seluruh aparatur tisaipun, baik di tingkat caleg atau beapel sehadir tanpa terkecuali. Juga turut hadir di tengah-tengah kita Kepala Desa Tanjung ben seteja tokoh masyarakat selain nyuun saporah abdina juga tak bisa nyebut. Dan juga secara istimewa aliansi Inabah sekesempatan mangken hadir apolong ekak dinto tempat lake atau bebini dek sateja ajunan beten kaula amul jaki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan sateja imul jaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah eka sempatan samangken eka sokani apolong apangki alengki asareng kalaben para guru moga manter apangki ben alengki na kaula ajunan beni coma ipasangker bisaos. Tapi sampai dek ke akhirat kaula benajunan pakun epapolong dalam kabadaan kenging ridha epon Allah. Amin. Semoga kaula benajunan beni cuma apolong itunya kalaban para kiai para guru tapi pakun eka sareng eka polong bahkan ebektah kalaban syafaat tabingkengan sareng para guru dak kesuargana ipun Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam nyereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto samu keetetilan jalan kaula ben ajunan sehadir kesempatan mangken. Setiap orang syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Pada Rabu lengki kaula ben ajunan kesempatan samangken kalaban maksud bentuk cuan adu'a aki para masyayikh guru-guru kaula benajunan antara epon ajunan Allahu yarham Kiai Mujaddin bin Kiai Nuruddin terus Kiai Nur Midin Kiai Nur Bidin juga Kiai Haji Muhammad Said Kiai Haji Bahruddin tersengki. Awon apa mak parlo itu aki para Rabu? Ada dua perkara separloh engagali bi kaula ajunan apa napa guru kak dintomi kotu itu aki kati saat makan dan gula tak langkong nyuun seorang nikah disediakan podium tapi gula milih 7 ekor seh nomor situng ukuran podium menika ben gula renjeng pada jadi mun gula mencengi kanto gula karo katon kocan itu makanya gula milih ekor seh. Nomor 2 gula kalak milih 7 karena gula mun mancing abid gula tak kuat karena dimintuman kecelakaan jadi mun mancing abid gula tak kuat benih karo mancing make 7 mun abid dan gula tak kuat keng mun napang kita tedung maksudnya tedung
Makanya gula 7 ekor se talangkong para kiai dan gula bede sehat tasen. Karena gula yakin gula se 7 ekor se diakini ke beni marga gula polan mulja beni keng polan kene. Jadi maklek ekatelak kasih ibu di mun gula 7 ibaba ben elang bentak ceda ke ben cakot cana barang elang kapi. Para rabu anak apa gaula benajunan makin kok harus menghauli para masyayikh. Lebih-lebih kalau beracara haul kita lalu bisa mengadakan reuni temu alumni bisa sawan dek ke majelis pengasuh sebedegak dinto. Sepertama para rabu mendoakan orang yang sudah wafat nikah beda telok tingkatan adu aaki orang sete nikah beda telok maksud bentot cuan semaksud bentot cuan nikah biasa ipon nikah imaus ketika pembacaan khususon otabe imaus ketika pembacaan doa biasanya beda bacaan senikah ala annallaha ayyaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Nah telok nih jadi mun beda orang nah holen orang seteh nikah tocukna tak luput di telok nikah ala annallaha ayyaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Saya pertama makle sesete bi Allah tu sana esapora. Saya nomor 2 makle sesete bi Allah tercet alam berzah patengki. Saya nomor 3 makle barokana sesete akili de kaula ajunan seodi. Nah telok nikah. Saya nomor 7 ala annallaha ayyaghfira lahum tujuan haul kama lese jadi ketusana isapora bisa iki nika termasuk salah situng kekhususan umat Nabi Muhammad orang bunang katemur kaula benajunan setengi betusah tak sempat minta sapora maka kaula ben ajunan korbi si odi kelem etua aki kelem iya holen kelem etah lilin maka make setengi betusah tu sada sesete ke sapora bi Allah gara-gara bi si odi kak dintoh enyo onaki sapora nika banyak keterangan nah salah situng hadis masyhur ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya la halakatil amwat. Cepon Nabi Muhammad tang umat je umat saya kani seren tang umat je bade saya masuk ke dalam kubur tu sana anung gunung keng keluar dari dalam kubur tu sana kemet ada sagale da emma tu sana bidu'ail ahya gara-gara bi seodi enyo onake ke Allah makle tu sana esapora. Bahkan sesuai jawabun Allah dalam Al-Quran walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang sedatang sama arena atu aki orang-orang seacung keluin dalam keimanan artinya namun acung keluin dalam keimanan tentu ada sesete juga ngadaan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah sapor aki kaulah ben sapor aki orang-orang sampun acung keluin beten kaulah dalam keimanan artinya apa mbah sataja keluarga ten kula ben orang-orang mukmin sampun seteh seiman acung keluin ten kula manabi beda tu sanyo sapor aki sataja tu sana kalau ben ayat ben hadis ki puru nunjuk aki para rabu bahwa orang seteh umpama ngibetusah korbi seodi tua aki nyo onaki sapora tahlilin iya holen bi nak potona seset ni kebi Allah sapora sataja tu sana amin. Sesagu deban sambian ni kata kok budian tak ada saya tahliat tak ada saya tahlil laki tak kok ada satu aki karena orang ni tongon-tongan tak bangki kak beda tatang keden gula ni ka alake ni terus pas elang sampai makin hilang norok laki nah ni kata bangki makin cak berdeka di mata unding dia tak ada komunikasi ben keluarga nah jadi makin lama dia gula ku tak tahlil dia tak tahu ni kak terus pegak hubungan ya beda teh mara compok ni kedung ontong ki odi le tahlil ka ada oke kita mati le tahlil muak sampai ke Pontianak lebet kapal tabiru itu pani musibah kapal ni kata kelem di tengah tasik pada rabu sampai sepak polo iki benikah karem kapi pula ni kiding kapal cek kapal ni kakarem sampai eden teh abid keluarga ni kata abeli tahlil kan cela poluan nari tak datang sampean kiding bertamat teh
tahlil di keluarga na petong hari petong malam mari tahlil petong hari petong malam ku tak apa datang saya mati ni cang gule po kuben si kumikil petong hari petong malam deh cak mau dah kedungon tong ki odik le tahlil ka ada. Jadi tujuan haul ni pertama untuknya pora tusah seset andi tusah tak sempat minta sapora maka bi seodi ini onaki sapora seset ni kah tusana gemet sapora bi Allah. Sepertama ni kelompok serah ni ka kelompok kulaban sambian mun sete kelompok sen ku umik ni kelompok ngajunan sebede kanto ni mun se temor benih ni ka kelompok ni ka khawas ni ka lain tak kok gining belet kula kulaban sambian ni kan kadang tusah ni ka nggih. Jadi gula benajunan mati bila abai sepenting gula benajunan gak dinto para rabu dalam keberadaan seteh ni beriman tu sana maki banyak kor tahlil minta ki sapora bi seodi gak dinto tu sana sapora bi Allah amin amin Allahumma bi lebih sampai apa kalimat la ilaha illallah maka orang mun seteh ni la ilaha illallah ni kacepon ulama tu sana sapora kapi karena beda sebuna kanjing nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah mun beda orang mati kalimat terakhir la ilaha illallah pasti masuk surga nika kanjeng nabi ngangkui fi ilmadi dakhala secepon ulama ahli tafsir hadis nika tahqiqul wuqu nunjuk aki tak kira burung pole akhir bi ulama ahli hadis ece buaki mun orang ni la ilaha illallah pahmati nika mesti masuk surga nika talazumnya pasti satajatu sana esapora kapi mun asangu la ilaha illallah karena tak mungkin masuk surga mun tak keng tu sana esapora manter setan kaula ajunan ngi la ilaha illallah sehingga tak usah masuk ke dalam kubur tu saleh esapora ka ada manter setan dalam keberadaan ibadah mun parloh manter setan tepak ke hari Jumat atau malam Jumat karena orang ini mun setan malam Jumat atau hari Jumat kak dintok aman dari siksa kubur para rabu. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa yurfa'ul adab amman mata yaumal jumu'ah au lailataha mun bada orang mati hari Jumat atau malam Jumat maka orang kak dinto aman dari siksa kubur manter setuju sehadir saya malam Jumat kapi keng cak bareng tadak saya ngalia kuburan ten kenten terus apa tak terus mati malam Jumat terus apa tak terus mati malam Jumat nah ku malam emang ken ki rebu mun kedi ki malam Kemis becepon terus mati malam Jumat oh benih Jumat ku malam oh ya tak napa kebala tinggal Jumat dah boleh pala tak ada si ku malam nunggu seminggu mentor mati budian thank you Buk thank you kak mentor lancung umur kapi ni kak mentor mati budian keng mentor tepak kalem Jumat kapi bekto nabi malam Jumat ni kak mulai samarina maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam satu orang semate yang terana bekto samarin maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam satu ni kak jamin selamat dari siksa kubur sepenting samarina maurib malam Jumat pun makanya gue lekuk mun sampean sara lenger kelengeran Kemis sar asar joka aja cek ender bukan tahan pokong mik pun lagi depak ke maurib bodai jaga aja ya pala tak ning jaga aja ya toro aki siapa gelak neng dada masih pul apa pul Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kelompok pertama sambingan kangen ki telok ni kedekik bi anjunan mulai maklem dan beda online. Jadi adua akhir yang sedoh ni ke beda telok tingkatan sepertama adua akhir maklem seset ni ketusan esapora. Kelompok saya nikah. Kelompok kaula benajunan karena gula benajunan ni kamun sedoh pasti andi tu pasti banyak salah. Lebih makin ini kecil tahu santar ke hadis cang lagu narua begini dosa begitu dong tak leko Pak Imat begini dosa begitu dosa di mana-mana orang tak lah berat teti orkes lah
sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhan, menghapus dosanya dengan amal yang berbeda. Kok siapa nyempit dia kaki mun tak apal jak nyempit dah. Misnade lalalaungku wah kor ngalak cok koncok masalah kelak cok koncok salah pakelero pai pakai cek kajen nah ngiding dah. Umur berapa lagi? Hah? Belum belas. Toles dah 0823. Ngakopak. Apa saya kopak wi? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kelompok guna benajunan. Ini masih tak tu agak mun guna benajunan ni ke satu jadi ke tusah malah tusah ni ke normal. Senormal ni guna ben sampean mun lok tusah. Dah ni kata normal. Mun bah beda orang ibu nang kan ni ke bah ngucap tak tusah. Ni kan kintu konaki tak ko tepak kapung kana nyior. Bemungkin hanya mau orang, abu lo bisa orang ni kak. Mangkan jamun Al-Quran. Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Manusia ni kalau ibri Quran, ibri kitab, ibri Rasul, ibri kiai, ibri pintar, ibri ustad, pakku nama macam telok. Yang pertama, zalimun li nafsih. Coba tok lagu na, nget. Beda sing anika. Nika jak saking hewan tepak kawang guang. What do you know wang guang? Al wang guang huwa alladhi ya'kulu tamancu awat calatonga. Cek bondeng bengkalan uang guang beda hewan sing akan kata mancok ben kitat dong kasa uang guang dia akan tohi nap uang guang jua uang guang ni kamu disebut karoti pada rabu apa di bonde ke jatong ya uang guang nomor 2 muktasid deng sedeng kabagus ndak kecoba ndak ni kalalak ni kak kopi tujuan, teh pada karoti gelem kata mancok tujuan. Beda orang senika istighosah hadir pengajian dak ada solawatan entar orkes ajoget. Waduh tahlil masjid abu nangis astagfirullah mulai ngicok sandal. Tapi bengkalan mun ibu nang kata ngucap bulan saraan ni ya agak je. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kelompok nomor 3 wa minhum sabiqum bil khairat. Nah kelompok nomor 3 ni ada kelompok selakona bagus menolong ngak sehadir ni kau bagus kopi. Amin. Boh mun benih keng bagus ate kak ntar ke acara alumnian ngak mungkin mulai laku sampean hadir sampai dek nari adente malah mun bagian pukempuk nih ke benih tak payah mangkana saya ngaji mun nik binan benih karo orang ngak berdewat pasawat na berde kok cukok na berde entok kah apa ngibenakan lagi ini benih tak melarat kak kantu nih kak mun anang senangis ibu ditambu sekali dia tengah berde sudah jadi anang tak kok nangis mun lagi kan berde ibu di daire lagi nang tenang. Apa? Cok ngucap cocok kita terus aki bilakin deh bu. Abad angke kan melarat menibinan. King benakan lagi nih. Dia mau selake, beda selake yang digunakan lagi nih. Beda coba, beda selake yang digunakan lagi nih. Apa beda anja beda. Pakai atas anang deh. Tepuk tangan. Oh, beda. Reng lake muni pengajian digunakan lagi nih ngak nikah ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama reng laki pelaten. Kemungkinan nomor 2 takut ke binina.
bayam mbok mulai nak deke kemungkinan senomor telok beni anang tibi anang janda king yang penakin kan beda lagu nah bagaimana merayu janda sudah jaro timang anaknya oleh embuknya menimpian kak sepor teko bayam teko bayam mbok mulai tak langkong ke kaki teko nyekep todi kak penitia tak langkong todi ke laki mobil teko beni sempian kak beni tapi mun sampean ki bisa antar ngak nih bu nih katan dene keng sampean nih bagus masuk kasabikum bil khairat amin Allahumma. Jadi kelompok yang pertama menghauli orang yang wafat karena yang wafat itu punya dosa. Pebanyak itu sana gunaban sampean. Sepenting seta bina foto imin tagi sabora. Kemet tu segula benajunan para rabu. Kak itu termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad. Sementara umat lamba cebon Allah kuah. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Siapa di anak rego ni kak? Berdiri dengan cara ya gue dulu. Tapi nak kan aku bulan ni kini nyuku kancan dengar. Kuliah tu mana pidato acara imtihanan PAUD di Bengkalan. Acara na PAUD imtihan. Kuliah saya ceramah. Kapan kuliah ke atas pentas. Nak kan PAUD saya bawa ke kapi ke atas. Main bil mobilan, main tek-tek. Ngaragu lebih nak anak nyengku kanca anyar nyengku siswa baru ngarang bigule ke bandang kok dia makai laki ini raja cong yang gula maksudnya se ngena makai lah bah kok dia punya keng le keng minimalis keng Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Para Rabu, sesakat beten kula mulya lagi. Pon, mertung, pungkos kelu, gengek kelu. Terus akhirnya nomor 2. Senomor tung tocuna haul napa? Iya makita anu. Napa? Lekas mari, nggih. Nggih, mertung tocuna Nomor 2 tecuna haul nega wa yu'li darajatihim tujuan haul nomor 2 neka makle sesete derajat bi Allah yang ka epatengki maksud tidak remah beni untuknya puratusa beni apa karena sesete andi tu sampun karena sesete andi tu pakun etahlili pakun iya holeh me iya holeh ban etahlili saya andi tusah beni untuk minta sapora tapi tocun haul untuk mate derajat alam barzah pasaran ni kak banyak pertama ibu nang kanega mun beda nak kanak kini mate etahlili na babuntan nak kanak kini mate semate ki kini umur 2 tahun etahlili berempat are petong are tatang kena tanya mi tahlil itu ke petong ngari kak jangan kaki kini tandi tusah nyampit babang cina congkeng lepoko tangan nak tak kira minta sangkulan tanah budian 4 oto kesetiap biko tak mantoman itu kan beri sini kebiasaan lagi saya mati anak umur 2 tahun saya mati tandi tusah umur 2 tahun tandi tusah tahlil petong ngari petong malam saya tahlil umur 40 umur 50 umur 70 saya tahlil tusah anak bu jenggu saya mati tandi tu sejak umur 2 tahun saya tahlil banyak tu sana
Pas saya tahlil pakai aja etanian astagfirullah ya dil kubur astagfirullah ya dil kubur ya Allah sapora aki saya kuburan malaikat nyampit tabalik oi tabalik ni kenyamana orang sebanyak tu sana anyo onaki sapora orang selo andi tu kenten ni kalau tabalik kula maki keterangan debuna Imam Ibnu Hajar ada bu senika والدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنب بل قد يكون لزيادة درجات القرب كما يشير إليه استغفاره صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 100 مرة anyo onaki sapora gak dintolok kotu orang si andi tu sapara rabu cebuna Imam Ibnu Hajar makilah orang andi tu sa enyo onaki sapora ni kepunten tak panapa terus mun andi tu sa enyo onaki sapora napa faida nanyo on sapora mun andi tu sa bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah 100 marrah istighfar ben minta sapora ni kalau kutu andi tu sa makita andi tu sa minta sapora pada makita setet andi tu sa minta aki sapora tak panapa karena istighfar agak dinto bekal teti faida matek kita derajat selalu andi tusa teti mun nak kana kene tandi tusa pah iminta aki sapora maka nak kana kene semate ni keterajat ya dalam barzah sajen epatengki bi Allah buktena cepon Imam Ibnu Hajar Nabi Muhammad dalam sehari semalam maca istighfar minta sapora tak kurang dari 100 kali padahal Nabi Muhammad lu andi tusa sama sekali Ibolina boleh Nabi Muhammad sehari semalam minta sapora tak kurang dari 100 kali padahal tak andi tusa sekali persis benreng pesangker tusana tak kurang dari 100 kali alhamdulillah tak cama sekali amin Allahumma njak si amin nungku je pampendong ngaraga kibu cek lepas deng tak cama sekali amin amin eko apa? Nyanyi ke lu? Aben bener boy ini ke acara na haul ku le suruh nyanyi bimban. India ego. Ngonceng acara mantan ku ingi bagi na place this bigul. Hele padang acara haul paisro SCN la aku pak la yalla sepenting tak kau library make cok konjong korang mun karo cok konjong korang sampai nyapir gitu apa sekorang lah Allahumma sholli ala Muhammad tetimun tandi tu sebab imin tagi seborang maka setandi tu seni keterajat sejenteng nak kanak kene tandi tu sa imin tagi seborang maka nak kene ni ke swarga na jenteng jen ngatas ketika anak kanak ni ke swarga na sejen ngatas maka ring tuana ni ke swarga na budian ngatas sekali apa napa karena anak ang saya masuk swarga nih gara-gara tahlil di swarga nang atas nak kanak saya mateki kene ni kata kira gelem masuk swarga kemudian mun ring tua dua tak nurut masuk swarga sekali jadi kemudian makin tuana masuk neraka tak gelem nak kanak kene ni kula tak masuk swarga mun pak berembuk tak ipa masuk pang kakek ahli maksiat cong embung kakek ahli maksiat pak benembung kau tu masuk neraka kakek ke swarga pokok kula tak masuk swarga mun pak benembung tak masuk swarga kula neraka mun pak benembung ke neraka ya wis lah kakek lah kalana ke swarga neraka atas pak benembung dak kibik kok masuk swarga saya bebe sepenting kula masuk swarga kula tak masuk swarga atas mun pak benembung kula tak nurut masuk swarga atas hadirin Kak Dinto berdasarkan situng hadis situng bekto Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto toman nyanda sahabat dek andi anak mati kini sosa ceula anak Pak Le berapa rabu karena kani seran nikah tak ada selebih raja tempeng kani sering tua ke anak tengki Kak
Makanya ketika adik beri pondok pesantren Al-Khazini potran ikilet cebuton, dan kuda nikah tidak bisa membayangkan seperti apa hancurnya perasaan orang tua ketika anak bude dilem ecoran pada rabu elok-olok tak nyampit, dan kuda kena bayang kini tak mampu karena ada keniseran selebih raja etempeng keniseran ring tua ke anak sampai kuda teman tanya akib situng bakto tat holil sampean ke meniser ke bini neben ke anak angin jawab bi kuda niseran ke anak mun siang harami dah gila. Situmbak tu ada sahabat putrana wafat, putrana seta. Sahabat saya wafat putrana gak dinto pada rabu. Sahabat saya wafat putrana gak dinto. Isan Nabi Muhammad. Pakuat tu guna kanjeng Nabi. Ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Kakek tak seneng ya mun kaki budian iambek bi anang ibeng labeng swarga. Anang saya mati kini tak kira gelem masuk swarga menepak benembung tak norok ke swarga sekali kok. Artinya nak kanak kini mati ni pasti masuk swarga benring tuan pasti iki ke swarga bi anang. Sahabat si berditing ni kabah adanya ke kanjeng Nabi. Am khasun li hada ya Rasulullah. Cuma anak ni kesing ambek ring tuan budian. La ballikullikum. Enjak benih karo anak riak. Anak kakek kapi je mun mati kini. Budian tak kira gelem masuk ke swarga mun tak tegering tua dua norok ke swarga sekali. Maka mbian mun di anak kini pah set tegi kini. Pasaper je kajo sampean bi Allah keng epa masuk swarga. Sampean sandi anak-anak mati kini. Pasaper je kajo sampean keng selamat dah. Sampean sandi anak ang tak mati kini tina cekel. Yang je ngiding berita hadis dia pahengan kangen haram tang anak petok ada mati sekali ke doi. Wala sidak ngudan cencek keleleman telik torot mun apa suami agak ledok kaki su. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetilah tandi tu sabar rabu. Tandi tu sak paki iya onen. Maka faidan haul ni kamate kita derajat. Saya buktena situng nak kana gini. Nomor 2 ni gani. Allahu yarham. Kak dito kan? Salerana sampun wafat ben iya oleh makin. Guru kaula ben ajunan semulja Kiai Haji Mujaddin, Kiai Haji Muhammad Said, Kiai Haji Bahruddin. Kak dinto setelok kak dinto makin iya oleh para rabu. Alumni pada rabu sateja. Mak iya oleh. Ngah oleh guru kak dinto. Tocukna untuk wa yu'li darajatihim keng makle kuru kaula benajunan derajat tegak dinto tengki ialam berzah makle derajat yang kak sareng Allah sajan tengki ampun tengki derajat sajan tengki boleh ampun bede tempat swarga sesai sajan ngatas boleh swarga nah swarga ni kala karpetok cepun ulama keng swarga petok kak dinto derajat bede 6.606 sehingga sajan oleh ongko sampai sajan tengki Allahu yarham adunan seteja para guru semakin gak dinto saya ampun iya oleh gak dinto derajat teki ajunan Allah kapan swarga guru kaula ben ajunan tengki ketika bingkengan Kiai Mujaddin Kiai Haji Said Kiai Haji Bahruddin tengki swarga seteja alumni ben para santri gak dinto cukan andik kesempatan untuk swarga teki apa sebab cepon ulama kiai gak dinto sebelum masuk ke swarga iamba bi malaikat budian dah gak dimah Kiai Said dah gak dimah Kiai Bahruddin dah gak dimah Kiai Mujaddin dan kula masuk swarga malaikat cepun malaikat engken cender masuk swarga keluh wala beda alumni inabah saya efek taingki wala beda santri saya efek taingki wala beda tatangke teknologi perjuangan penduk efek taingki abu banyak mun ki bagapi malaikat inabah saus hadir pun tahun ni ke aibuan beda ni ke saibu taingki aibuan malaikat banyak mun pas sampai ki bagapi cepun malaikat hatta walau kanu adadatan nujum maka pada ben bitong na bintang elang ni kiai kor sampean kasokan bek tagapi kiai kibagapi kiai maka seteja ajunan mangken sadir saya esto ka kuro atua aki kuro inaba hadir istiqomah saben taun pen bulan bada alumnian istiqomah cek obater ajunan seteja bakal iki bebi kiai buden ka swarga Allah amin Allahumma
sebenting jaga sampungan nih kak, sebenting jaga sampungan nih kak, keng tak langkong benih karo asampung asompeng kayak asampung mun lu asompeng jago water man bukun masuk surga pibu dia tak langkong motor sampean iki bebi kiai setelok nih hulekku sampean selamat masuk surga wah ide dem kholil yasin tada tak langkong koni aki keluar coba kur nyelono sampean magi kiai kula mangken teman hadir ka inab nih saya ngak kula rokno abu dia abu akat tega je ketega bukula mangken noro kan to kula mangken entar kia kan tadi mun ajunan budian pamasuk surga kapi kiai kiai pah kula cecer haram akat tega mun sampean lah masuk surga pah kula tada tak langkong koni aki keluar maka gula kira pikiran dia kayak ngampung gak akan tadi gula mungkin bulan saya ceramah pasti selamat lo itu mau malah saya gubatir saya ketakut aku obah terbalik tak obah gula saya masuk neraka sampean saja saya hadir nih kak masuk surga kapi siapa amin dia siapa pentong ngara mau saya ketakut gula masuk neraka sampean surga kapi amin nih kok lekin kok ibu potong nabi tibi andina ada aja aja betul pada selamat kaki fu la haula wala quwata illa billah saya ketakut kok kula ke neraka ampian swarga kapi amin niko leken kok na yobber ke tibi arane tak yobber temor turun di mobil gelok siap cak pak ceremet sebel deh membuat aku arjang mun nginom jala gila tu katam pesan kok coba dah nak boy baru wak lagi bun temor jo coba ambian sa gila coba ya boy takok jangkolang ke kiai le alek dia gila kapi dak remare sedang dak ada dak ngode dan kapi ngarap gila mi keton asli mi genteng iku ngaran cak gila deh aku sudah punya istri loh mungkin kamu kira aku laki-laki apaan sorry Pan kan nomor berapa nih kak nomor 2 nomor situng napa gila tujuan nah nomor 2 nomor hitung ya. Nomor 2 saya nomor telok Pak Marir ya saya minta tambari mun lakenan dua kak mun lakenan rumah kita HR beri abi kok ngunceng pentahun banyak tambahan rezeki ngunceng dah ada yang minta tambah benih karo overdeh na makin modal kemetan orang mana Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad jadi marsitung faidana haul neka untuknya para tusah neka tingkatan gula benajunan karena gula benajunan banyak tuh nomor 2 untuk mati kita derajat haul apa sesete tu sana ampun tada sesete ampun salamet sesete ampun bejrah sesete ampun tempat semulja mikir ya oleh bentaun kiai dika kanda tada tu sana kanda selamat makle sajenteng kita derajat ya junana Allah subhanahu wa ta'ala makle kau lebenajunan swarga na pada tengki karena kau lebenajunan bingkengan iki bebi kuru kak dintoh karena orang soleh ini kebisa abri syafaat akati debun Allah Al-Quran man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih saya rabudian si bisa abri syafaat selain orang saya beri izin bi Allah salah situng orang saya beri izin ka as-salihun orang-orang soleh kuru kau lebenajunan semakin iya oleh ni termasuk orang saya beri izin untuk apakta orang lain ke swarga mantar ku lebenajunan pada apakta ajukan para rabu amin amin nah saya nomor telok
haul nika wa yu'idu alaina min barakatihim. Senomor telo iya holen juga kak dinto keng parlogi lina barokana. Contoh gelak ikan tu ketika ngosos Nabi Muhammad khusus dah ada engki. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin. Beda acara apa tahlil apa saus Nabi Muhammad khusus dah ada. Mi khusus dah ada Nabi Muhammad nika. Ana apa pola mak le tu sana esapora. Nabi Muhammad nika maksum. Nabi Muhammad nika kalau teman andi tusa. Pola Nabi Muhammad mak le swarga na saja tengki. Ada swarga selebih tengki dari swarga Nabi Muhammad. Mak selalu ikiba asmana Nabi Muhammad nika. Setiap haul mi pasti Nabi Muhammad yang khusus dah ada. Wa yu'idu alaina min barakatihim mak le akili dari kamuljat na Gusti Kanjeng Nabi nika barokah ada kaula ajunan. Sehingga kalau ben Nabi Muhammad khusus kak dinto benih ngirim kenceran ke Nabi Muhammad. Kak dinto benih anyo na kitusah, nyo na kisapora dari Nabi Muhammad. Tapi saya kapar lebih kaula ajunan. Wa yu'idu alaina min barakatihim pas akili barokah dari Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan pah kenging barokah manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma amin Allahumma. Para Rabu para milagak dito maka ngiring pentahun kaula ben ajunan tu aki guru kak dinto aslinya saya tu aki pentahun maksud tak acara nikah setiap lestari asolat kula benajunan cek sampai lupa di dalam doa meskipun secara umum Allahumma gfirli wali walidayya wa ila jami'i arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah wa ila jami'i muallimiyah wa tabumun ngangkui domir ena Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina. Ngakui asma secara khusus nyatore Allahumma ighfir li kiai mujaddin. Sedika langsung dijemput asma tak napa. Lemi anyok lagi sabora. Abdi kaki buru boleh untuk mata kita derajat pun tak para Rabu. Jadi sampean anyok lagi sabora guru nikah. Nikah benih artinya ngangkep Quran di itu sebenih. Tapi untuk mata kita derajat. Jadi deki terakhir doa magilah. Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilatan li hadratin nabiyina. Bocah kapi ke baba. Guru kau lebih najunan itu aki. Kak dintu sebagai bentuk doa. Makle swarga na guru kaula benajunan sajan tengki swarga na kaula benajunan sajan ngatas sajan sampurna dalam barzakh sehingga swarga kaula benajunan bingkengan pada sajan tengki sajan mulja sajan pecrah. Amin Allahumma amin Allahumma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pon sitelok paham ki boleh boleh. Ada 3 maksud dan tujuan haul. Sepertama nomor 2 cat untuk apa mana situng untuk nyapora tu. Nomor 2 mati kita recet karena ampun tak ada tu sana. Amin. Lemi bangki kiai ini kecak ada tu sana. Umpama kiai ini kebeda kesalahan para Rabu tak kira sampai ke haul. Tempo napa sete na bayi umpama kiai beda tu sagemet apa napa. Karena kiai ini kemun sete saya atu aki ki pasete na ka saaibuan kak. Bener. Tamun kuda ban sampean mat tiada ringentar. Tamun kuda ban sampean mati tak enak keren nabi ore. Mun kuda ban sampean mati bah mati sing malam mah. Ojen cekek-cekan. Lampu mati. Bah beda pemberitaan innalillah. Bah ngocang, aduh mati jen ojen ni kok. Biar tetangga na. Sangka seentar. Ni bining bah nyempit di dapur. Aduh, dah 2 kilo boleh. Imati yang orang nyempit tak iya kan nak. Salah setitar kering mati benih oleh nasi. Pak kerok oleh sehari mie 2. King mun kiai sesetu berabu. Coba kiai sesetu. Alumni ro langsung pak ngirim aing semobil situ ngirim beras semobil sesemak ngerapkap entar kepi sapa jeung ngakina tur kadeng mun kiai setu tur kadeng teu ngakui kloter
apa aja ngaki kloter pertama kloter kedua apa mun ipa ngaki sekalian tak buat kena kuda ben sampean mun mati siapa aja ngaki nakin soronya kin sotok ayo siapa aja ngaki audu siapa aja ngaki kakek teh engkau sarung najis conge kok senyoro tak apa aja ngaki orang soro kapi senyoro tak apa aja sarung najis ini bilang ku sarung najis sebentar garing mati aja sepora benih kanto nih kak benih kanto sepora nih kasih banyak ku borok oke benih sepora benih kanto dek borok pegentenan kasa pas keborok colok je kada aja sepora kada aja pelengaan hah pakune kanto oke kanto kak Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nomor situng pon setelok nikah bungkus keluh berarti nomor situng atu aki kuru nikah makle derajat kuru nikah sajenteng. Nomor 2 para rabu atu aki kuru pada ban makin alumni nikah sebagai bukti bahwa aku leban ajunan asampung dak kiai nikah bukti cebon serah As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki adabu silatu ma bainana wa baina tullabina qira'atu awradina wad du'a lana was-sayru ala manhajina cepon Asyid Muhammad tan detang santri jak sampung kangko tan detang alumni asampung kangko telok situng qira'atu awradina sampun ada pak karo mana bang sebang pamausan dikir wiritan sitimin imaus ben kiai kak dintok depak kecompok pakuni baca nikatan berarti kula beuna junat sampung kala ben kiai lambek kiai ketika ki swargana sareng santri biasa namun mari maurib maca laqad ja'akum umpamana depak kecompok pakuni baca nikatan da alumni pakuna sampung ben kiai para rabu pertama nomor 2 wad du'a ulana tante tang santri jak sampung kangko dibuna Said Muhammad tante santri sampung ka guru nomor 2 santri sampun nyimpang dari guru apesa secara jasad jauh secara tempat pakun tak lupa atu aki pada ben sampean ni pakun atu aki meskipun la andi anak meskipun la sibuk ki pakun atu aki tante ni ka sampung kala benku nomor 3 wasairu ala manhajina pakun ngereng lalam pana kiai kelek sejarahna kiai ampun bocah cepon kiai ni kata toman ada orang ibarung sedih kegelak tinggi cepon kiai ni kegelak sabar kan gelak mau sekapi guys kau na benajunan sebisa mungkin pana pasti bisa tenda dari dalam pana guru kak din totore kalampa aki pada rabu dan gula tu mani pesan di guru dan gula artinya cong campung akan ni barung pesan campung akan ni barung keng untung lagi ibriin istisna jangan mungkin karena lain kak karena gula benajunan ini kan tak pada tingkat depan guys mungkin beri pengecualian saya ngajak akan di barung nak cek akan di barung ya kecuali keng cek lapar itu mungkin cek lapar oleh gula keng mun tak cek lapar sini gula maksudnya tapi para hakian ini kesaking dari tengah tengah senau selapar tak kira ke barung cek pun gula apa karena alwari ya tajannabu minhu orang sewa orang tingkat level tek gak dinto pada rabu dek ke perkara-perkara semailang dek kamuru akak dinto aja waki jelas jadi gula benajunan artinya benih tak bisa aku baru cek sak bisa angiring kiai gula benajunan mun tak keng lopar lo ongku campo apol kumpulan lo war luar bi lebih binian dah iya dong halo bi lebih mangken mun keluar tengah kalampi ni jak mangken kalampi nering bini ni kaya Allah bode kalampinya mana you can see nikah ngibir lanceng ke bebe keng sepit kan dinaan dia lecang gula mi pelanceng sekali muni sepit tidak iya aja jadi mana tengkak padeng betes padeng pokang padeng bedelok betes ben pokang tak padeng cak dengan celana keng ketat nyaman legging keng kapan yang kui seken apa boleh pasti ngakui bak semua lempo haram pay ngak lontong banyak gelu berdeser cak hahu grup negak aja saya ngak mun sak pasan jangkui legging jangkui karena an-nadru bisahwa ni kema betal kencerna pasah sampean mun sampai sak pasaan pah alejingan pah etengan libik kanca kula kek laki anika sampean kapan lebet kencerna pasana kek laki anika gemet takaye kalejinga kake je
Mangkana kula mesen kali alek ni. Kula penapa sampun cerita kita tentang kiai mun bisa kula benajunan. Mun tak bisa eten cekap cek sampai tinggal lagi kam. Jaga kelakuan maksiat cek sampai panggempang kelako cek panggempang puntil punan. Oi. Ni ke fitnah makin sejak raja ni kan. Ani hapen. Makan le alek ni bin anje sing cek ndak mun puntil pun biar yang laki kaki. Cek ndak mun bedeng laki nilpun kakek. Kebele kak tak usah puntil punan kak, tak usah ngecek video callan kak, tak usah ngecek mun temun mun sampean lakar esto ben lakar lebur ongku entari kering tua pak ben ku leki bede. Laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tetapi laki-laki yang siap membawa mahar. Mun gelem minta ongku le, mun pah minta entar kering sepona sampean berarti ini kelakar orang laki mulja. King mun ki banyak alasan, kau ki ngode kelu lek, kau kita andik laku lepret. Kocak bimpian percuma tika alajar, lamun tika takok takelem, percuma abur leburan, mun ero minta tak kelem. Paham? Cembian celek kalau bidik lagu Laila ada, kalau kelepek. Mun Laila nyap sapik. Tak pusen bule senga bos manis pami semakin sayang ker sokona lay. Wasairu ala manhajina saya ingat alumni ni kang pangki cak pakku nasan ben kurang sampung nomor situng wiritan ben kiai pakku ni jaga mantar bisa ngamal laki amin. Nomor 2 adua aki kuru amin. Nomor 3 wasairu ala manhajina pakkun beda eperisna kuru ngereng dalam pana kuru sing cak sampai nyimpang dari kuru ka kuru ni kudu tegas kula benajunan cocok pakun noro tak cocok pakun no gelem pakun noro tak gelem pakun no. Ini ke santri, ini ke alumninya mana para rabu. Saya ingat loh. Siapa orang, kula bahasa Benggalan kak. Toro kadang, mereka tempatnya pilihan deh. Toro kadang alumni ini keben kiai ampo tak padu ben pelek nih kiai. Benggalan, mendingan tuh kula lo ngocak bulan belambok sih dia. Siapa orang, hadirin, timin ketika pilihan presiden, dan kula ketemu yang tim dari Anies Baswedan, kiai. Nyon idin futuna sampian egandenga ben futuna Anies Baswedan. Kebetulan Anies ini nomor situng lembek. Nyon idin futuna sampean egan dengah papolo ngeben futuna Anis sabar bong imbong tak langkong sapa ora si pertama kula sakalangkong mun futu kula gelem icumur karo nas panas sedang kula sakalangkong king ten kula nyon sapa ora ten kula tak bisa anapa ya polan ten kula kita uning guru ten kula milih seka amma presiden kan telok calon presiden nih napa milih Anis napa milih Prabowo napa milih Ganjar kula kita uning jadi tak langkong ten kula tak bisa untuk minta dukungan mendukung secara promosi mendukung Anies ini tak bisa karena gula kita uning guru dan gula adukung saya kapan sampun abid para rabu pak beda futuna Anies luar pak futuna guru dan gula beda futuna Anies nih berarti guru dan gula dukung Anies nih gula ben pengajian makilah ada orang nyoro nomor 1 jangan lupa cupnos nomor saya rasa majar, tak majar cak gula tak penting Anies, cak gula tak kenal ke Anies. Saya dan gula keng norok dalam panu guru dan gula. Ketika guru dan gula bersetung kenangan, kadin tu pasti ampun saya pada rabu. Pasti kadin tu melalui istikharah. Dan gula pakun nyimpang, tak kira nyimpang dari guru dan gula. Palatan gula benar mertung, pakun tak kira nyimpang di mertung gula. Panabit pah kala Anies. Pai kocak joreng, dari mana tak holil, dari mana holil, mertung kala. Dia gula jawab, tikal, aku lah kala sepenting abarung guru daripada aku lah menang tapi makan aku. Jelas, paham? Demikian. Hah? Kurang? Kamu kurangan ya? Saja maki ongguan siap sampai kol 2 siap sampai kol 2 ongguan siap ada entek kol 2 ya entek kol 2 kok mau lihat kada
Kula magkapidato sampai ko lempak sampai tak kira mulai. Apa? Kan todus ini tengah berkat di TV. Kula pa pidato sampai ko lempak. Impian bagun senik ke baba. Keng mun kula sampai apa itu ko lempak do pak gebeng kona kula EPSW impian. Colong holil cek lanceng gila itu. Apa buk billahi tengah wo tong saden teh ko batan. Dan gula akhir-akhir makin nikah setiap pengajian pada Rabu nikah menyalurkan minta bantuan donasi untuk masjid. Bengkalan nikah pada situng tempat ada masjid dah. Dan nikah makin rencana dan gula bangun masjid. Gula ada penggalangan dana, munda penggalangan dana gula terus masjid dan kerdus. Beda gula, beda. Lestari. Maksudnya gula montada gula masjid untuk di masjid sini gula. Nikah bengkalan beda tempat. Tadi masjid dia pada Rabu. Nikah beni ti saten gula, ti lain, tempat lain. Keng ten kula rencana abangun masjid tempat saten masjid tegak dintoh. Manabi ajunan kasokan ten kula masjid dan kerdus. Ten kula cuma minta 2.000. 1.000 atau 2.000. Mun tak andi saya 2.000-an, mun 5.000 tak usah masang. Tikal maki 2.000 ipa polong ngeben pengajian selain pakun jutaan kieu deki. Cuma mun setandi 2.000-an tak usah masang. Nikah mun nakar gila tak masjid dan kerdus, mungkin gila masjid dan kerdus kula tak masjid dan. Ki punten. Nikah untuk masjid, benih masjid dan gula nikah, benih tisatan gula. Keng mak lepa diteti amal gula ki cuma bisa nolongi masjid dan kerdus nikah. Cuma ning 2.000, mon si masang 5.000-an sosok 3.000 tak napa. Ayo, kala atas sah, ikat na irep 2.000 na panganyol. Mon tandi 2.000-an tak usah masang umpian. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Munik ini jak masang lek sik kejajan tak ada deki. Tidak ding jerajan Nabi sallallahu ala Muhammad. Kamu bining nyon tolong beri sama jalan kardus ki. Sallallahu alaihi wasallam. Ya tas nyon tolong. Plastik tak apa baca lagi. Sallallahu ala Muhammad. Ibu di juga nyon tolong. Sallallahu ala sallallahu alaihi pagaja bu pagaja sallallahu ya habibi ya arusal ya habibi ya arusal ya muayyad ya imam al-qiblataini sallallahu 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 ala sallallahu sallallahu alamu sallallahu alaihi bagian seneguk kardus jaga akhir tak ibu buru oleh nah sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi. Alhamdulillah ring pasang kerbek lambek kabi amin. Kerdus pani pajalan tanang ngai pasang kabi. Tahu apa nyabek apa ngalak si dalam nyabek tengki kaniat ajunan senyabek kaniat kebe soda kona ring sepona se ampon sete kebe soda kona guru se ampon wafat sehingga ketika ni kita di masjid beli semen maka selama semen ni kemancing kencernah akili takbu ambu dek kebeng sepo kaula ajunan se ampon sete amin. Matur sakalangkong ajunan se majalan lagi kerdus ben se majalan lagi beda matur sakalangkong ajunan se nyumpeng ben se abaring manter bi Allah paringi balisen dunia akhirat balisen sesampurna pada tak nuro andik pada benih masjid ten gula keng nek maksudnya benih compok nih kah benih ti seten gula keng pulang tempat nih kata dek masjid te para rabu ring Jumat jauh teti ten gula tak teka makanya ten gula rencana abangun masjid tempat kak dintoh manabi tanah ampun lestari beda pon cuman kan untuk pembangunannya perlu banyak biaya tinggal setiap pengajian ten gula majalan kerdus jadi mik pola apa tu majalan kerdus nih ke ten gula budian norok kerdus sini kemudian gula ya heran mungkin sampian budian norok masjid dah sampian norok masjid dah cek ko betir nang ibun di mana ya tergantung sombengenna mun masang 10.000 nengi pa imaman mun masang 5.000 pangtapangan di tengah mun abri 3.000 dari nyandar bang labang guntai mero mun masang 2.000 asana pel kapang pang ya dang masjid ro mun masang 1.000 kong ning kong deg baba aja masjid de mangkat mbian gogor ku baba de ayo 1.000 breng anu mangkene mekasana kemi 2.000 langut timpian kemi majar 1.000 mun tak ro kemi saparo yo separo naro punten make nyumbang 1.000 pada selamat kapi tangki ngereng pah tutup kala doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina وإلى حضرة المرحوم كياي مجدد بن كياي نوربدين وإلى كي حجي محمد سعيد وإلى كي حجي بحر الدين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وإلى جميع من انتسب إليهم عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكرامتك يا مجدد وكي هجي محمد سعيد وبكرامتك يا هجي بحر الدين أن تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين أي الإنابة من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاهك يا مجدد يا سعيد يا بحر الدين أن تجعلنا وجميع الحاضرين إنابة من أهل السلامة ومن أهل الجنة ومن أهل الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختمنا وجميع الحاضرين بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقوله لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun sepora sedaya ki buk kak sepora ki kak ki para kiai tak langkong nyuwun sepora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.